পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সন্ধ্যারানী টুডু રૂલિંગ પાર્ટીરેન કિછગાન મનન હોડકોવાતે સાંબાદિક সম্মেলনে કોરાવકેદા ઓના દુપ્રુબ લોકસભા নির্বাচন বাবদতে আডি আইমা কিছি গালপাল মারাও হুইয়ে না আর বিজয়া সম্মেলনী লাসার হেতে সাংবাদিক সামাংরে আডিগান কাথাই সদরকেদা মন্ত্রী সন্ধ্যারানী টুডু लोकसभा भोट बाछनाव रे खिलड़ हुआ उना कथा विजया सम्मेलनी लासार हेते सांबादिक को समांगरे उना साउते अडिगान मनान हर को नियते चा न्यू अक्ते रे अडि आइमा लिकान कथा गी रोड सदर लेदाई पश्चिम बंग उन्नयन पर्षद रेन स्वाधीन दायित्व प्राप्त मंत्री सन्ध्यारानी टुडू एन हिलक दो उनको अडिगान मनान हर गी सेटर को ताहेकाना आर आकुआ जहां लिका कथा रोड से जहां को कथाते केंद्र सरकार को तेरांग कादी नोंकान कथा गी को लई सदर केदा हर को कथा रे बाडायो कना भारत दिसम रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो एटा हनत पनत करे जहां लिका टाका पैसा एमे कना उनका तो बांगमा पश्चिम बांग्ला रे बांगे एमे कना उना खातिर ते पश्चिम बांग्ला रिया उतनौ दो किछु दिन खन थुकुमा कना पारोमेन बारपे सेरमा माड़ांग रे दो ठीक गी हाना निये गमी होरा को हुयुक कान ताहें मेनखान बारपे सेरमा खन नेते दो पश्चिम बांग्ला रे हुनंग गमी हुरा रिया चितर को हो बांग नेलो कना रेंगे नाचार हड़ को ओड़ा दुआर बांग को न्यामेत कना रेंगे नाचार हड़ को जहां पंचायत होते को कमी कान ताहें उना कमी कसनी हो बांग हुयुक कना उना साउते आर हो अडी आइमा लिकान कमी होरा गी थुकुमा कना 100 দিনের যে কাজ সেই কাজে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে যে কারণে কেন্দ্র টাকা আটকে দিয়েছে বিজেপি অনেক কিছুই বলে অনেক কিছু সমালোচনা করে কিন্তু আমরা শাসক দল আমরা কেউ এই কথাটা যে করেছি যে সমালোচনার মাধ্যমে তো আমরা ওইদিকে যাব না বিজেপি অনেক কিছুই সমালোচনা করে এটা আবার তদন্ত হয়েছে তদন্ত করে দেখেছে তারা তো কিন্তু এই জায়গাটাতে রাজ্য এবং কেন্দ্রের যে একটা দেখা যাচ্ছে যে বিরোধ সেই বিরোধে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে কাজ থেকে এবং যারা কাজ করে রয়েছে তারা টাকা পাচ্ছে না সেক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে রাজ্যবাসী এই 100 দিনের কাজের টাকার জন্য আমরা দিল্লি রাজঘাটে লড়াই করেছি আমরা 3 তারিখে যন্তর মন্তরে ধর্নায় বসছি একমাত্র কাজের গরিব মানুষদের খেটে খাওয়া মানুষদের যাতে ন্যায্য পাওনা থেকে তারা পায় এই যে ন্যায্য পাওনার অধিকার তারা বঞ্চিত আছে কেন্দ্র সরকার বারবার বঞ্চিত করে চলেছে আমাদের 100 দিনের টাকা পাওয়া যায়নি আবাস যোজনার টাকা পাওয়া যায়নি রাস্তাঘাটের টাকা পাওয়া যায়নি এগুলো থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত কিন্তু বঞ্চিত হবে কেন আমরা এখন বলবো কি তারা কি ক্ষমতায় আসেনি তাই তারা কি মানুষের জন্য এই কাজটা করছে কিন্তু আমরা তো সেইভাবে দেখছি না 100 দিনের কাজে সবাই কাজ করছে সমস্ত জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত পার্টিগত কাজ করছে ইন্দিরা আবাস যোজনা সবাই পাচ্ছে রাস্তা সহ সমস্ত রকমের কাজকর্ম সবাই পাচ্ছে কিন্তু এখানে কোনো ভেদাভেদ নেই সবাই কাজ করছে কিন্তু কেন্দ্র তবু টাকা আটকে দিচ্ছে नुआ कथा बाडायो कना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुदी ठीक ठाक पैसा कुई एमलेन खान ताहले हुनंग लाहा खन आरहो जस्ती उतनौ हुई को आ नोंकान कथागी रूलिंग पार्टी रेन अगुन को कुलई सदरा कदा नुआ कथाय लया कदा जहां दो पश्चिम बंग रेन सरकार उनी दो आतु दिसम रेन सनाम हड़ा कथा उइहर कातेगी बांगमा जहां बुकिया टाका भारत दिसम रेन सरकार ठे न्यामा उना कोय लगिते दिल्ली हबी होय चालाव लिना इने तायम उनी रेन जहां कमियर को से रूलिंग पार्टी रेन जहां मारंग नेता को उनको हो भेगार ठाव रे पश्चिम बांग्ला रेन रेंगे नाचार हड़कुआ कथा दुकु सदरा कदा मेनखान सानाम कथा भारत दिसम रेन प्रधानमंत्री बाडाय रेहो नित हबी पश्चिम बांग्ला रेन सरकार दो टाका बांगे एमाय कना उना कथा गी सांबादिक को समांगरे मंत्री दय लई सदरा कदा उना सभारे सेठेर को ताहे कना मानबाजार 1 नम्बर ब्लॉक आर पंचू टोठा तृणमूल कांग्रेस रेन अडिगान मनान हड़कू उना साउते सेठेरे ताहे कना पुरुलिया जिला तृणमूल कांग्रेस रेन मारिनी जिला सभापति गुरुपद टुडू मानबाजार 1 नम्बर पंचायत समिति रेन सभापति सबिता मोदी साउते आरहो अडिगान दायिकान हड़कू ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी।